नमस्ते नमस्ते योगकल्पद्रुमे नमस्ते नमस्ते ज्ञानकर्मध्रुवे प्रणमामि ओं नमस्ते नमस्ते ओम नीलाद्रि चतुर्धामूर्तये नमः। ओम नीलमाधवाय नमः। नीलमाधवाय नमः। मा सुभद्राय नमः। सुभद्राय नमः। सुदर्शनाय नमः। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके मां दुलारी हड़बाई प्रत्येक देवी देवता को बलिया प्रणाम जनाऊँगी। यही अंचलर तथा देशर सर्वांगीन उन्नति हो एवं विश्व युद्ध विमुक्त हो एतिकी प्रार्थना एतिकी कामना करुच्ची। आउ शांति रे समस्ते बंचतु यही हूँ प्रार्थना। आज आमे यही पुण्य तीर्थ मानव क्षेत्र माधव क्षेत्र माँ सुभद्रांक दरबार नुआगढ़ आदिवासींकर जन्ममाटीर स्पर्शरे आमे निजको धन्य मन करिछु एवं समस्तंकर शुभ कामना करुछु। एटी जो माने बसिचंती समस्ते बोधे नीलमाधव प्रेमी शिशु अनंतंकर परिवार बलिया प्रेमी बा गुरु प्रेमी तत्सहित एठी आम सहित आज जोग देइचंती अनंत बलिया जोग निकेतनर मुख्य साधक साधिका समस्त साधक साधिका माने परिचालक माने आज आमर ये सांध्य अधिवेशन रे सत्संग रे उपस्थित अच्छा। ब्रह्मा अच्छी जोगरे सृष्टिर निर्माण पाई गोटे नुआ सृष्टिर निर्माण पाई ब्रह्मा पद्मासन रे बसिचंती अनंतंकु क्षीराब्दी साई अनंतंकु मनरे स्मरण करी तांकर काम्य सृष्टिर गोटे नूतन सृष्टिर आरंभ यह जोग ध्यान द्वारा संभव हो पारुछि। से भली भाव रे देवदेव महादेव सत्य शिव सुंदर मृत्युंजय लोकनाथ सी मध्य जोगरे अछंती। से जोग वृत्ति आमको आम पाई से अछंती पृथ्वीर मंगल हो पृथ्वीर शांति हो जीव जगत शांति रे बंचन
ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯତ୍ର ଜୀବ ତତ୍ର ଶିବ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଭଗବାନ ସେ ନିରାକାର ପୁରୁଷ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ମମାତ୍ମୈବ ମହାଦେବ, ମୋର ଆତ୍ମା ହିଁ ମହାଦେବ। ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ମୋର ଆତ୍ମା ପଶୁପତି। ପଶୁପତି କହିଲେ ଶିବ। ସିଏ ଅଛନ୍ତି ରୋଗରେ, ବିଷ୍ଣୁ ଅଛନ୍ତି କର୍ମ ଯୋଗରେ। ଯାବତୀୟ କର୍ମ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ତାର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବଳଦେବଙ୍କ ହାତରେ ଲଙ୍ଗଳ, ଇଏ ହେଉଛି କର୍ମର ପ୍ରତୀକ। ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ମୁସଳ, ମାନେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ତିଆରି ହେଉଛି ସେ ତାରି ପ୍ରତୀକ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହାତରେ ଚକ୍ର, ସେ ଚକ୍ରଟି କ'ଣ? କର୍ମଚକ୍ର। ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ହୃଦୟ ଚକ୍ର, ନାସାଗ୍ର, ଲଲାଟ ଚକ୍ର ଇତ୍ୟାଦି। ତେବେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଟିକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ ସେ ହେଉଛି ଚକ୍ର। ସେଇଭଳି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଶୁଭ ପ୍ରଦାୟନୀ ମଙ୍ଗଳମୟୀ ମା ହେଉଛନ୍ତି ଧରିତ୍ରୀ। ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଧରିତ୍ରୀ ପାଇଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ଆମ ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଆମ ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଧରିତ୍ରୀ ମାର ଶାନ୍ତି ଦରକାର। ତାର ଶାନ୍ତି କେବଳ ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ନାମ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅଛି ସେ କଥା ନୁହେଁ। ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟର ଗୋଟେ ଅଂଶ। କିନ୍ତୁ ଧରିତ୍ରୀର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମନା ନାହିଁ। ଯଜ୍ଞ କର, ନାମ ଯଜ୍ଞ କର, ଜପ ଯଜ୍ଞ କର, ମାନେ ମହୋତ୍ସବ କର, ଏସବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିଏ ମହୋତ୍ସବ କରିବ ଯେ କ'ଣ ମହୋତ୍ସବ କ'ଣ କରିବ? ଆମ ବିବାହର ଭୋଜି କରିବ, ସେଥିରେ ସେ ଖୁସି। 1000 କୁକୁଡ଼ା କାଟିବ, 100 ଛେଳି କାଟିବ, ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି? ଜୀବ ପ୍ରତି ଯେଉଁଠି ପ୍ରୀତି ରହିଛି, ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ। ଏଠି ବି ଆମର ଗୋଟିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି କେଉଁଠି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରସାଦ ବି ହେଉଛି। ଏଠି ବି ଗୋଟିଏ ମାଧବ ଭୋଗ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଭୋଗ କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଠି କ'ଣ ଚିକେନ ମଟନ୍ ମିଳିବ ନା କ'ଣ? ସେଇ ପ୍ରସାଦ, ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦକୁ ପାଇବା ମାତ୍ରକେ ସମସ୍ତ କଳମସ ଦୂରୀଭୂତ ହୁଏ। ଠାକୁର ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ବାପ ମା ଯାଇ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବତ କରି କହିଲେ, ଠାକୁର ଯେ ମୋ ପୁଅଟା ମାଛ ନହେଲେ ଖାଉନି, ଗୁରୁବାର ଶୁକ୍ରବାର ଏସବୁ କିଛି ତାର ନାହିଁ। ଠାକୁର ରାମକୃଷ୍ଣ ଟିକେ ନୀରବ ରହିଲେ। ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା କାଳୀଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଦିଅ। ସେ କହିଲେ, ସେଟା ଖାଇବନି, ଆମେ ଦେବୁ କାହିଁକି?
ना मु कहूँ ताको जबरदस्ती ता पात्र से दिन नहीं करी गले पुओटी भारी विरक्त है माछ नहीं एगुड़ा कौन अरे मायर प्रसाद हाय माय भाई आमी जानी ना आमी जे प्रसाद पाब ना यही भाई भाव में जबरदस्ती खुआई बोधे भल लगे कि कौन तापरदिन आसन लगे कहला ता पाखे सब माछ तरकारी पकड़ बढ़ाला कहला अच्छा ये तो आम तो माछ मछली खाबो सुंदर अन्न হয়েছে पुष्पान्न आम खाबो किंतु काल जो प्रसादटा पेয়েছিল से प्रसादटा कोথায় গেল तू तो काली विरक्त हलु आम प्रसाद कहीं आनी ना नाई नाई से प्रसादटा आग पाइबी तापर लुचेकी रखी बापा माँ ताको देले खाऊ खाऊ खाईदेला कहला मोर पेट पुरीगला आउ खाइबी नहीं तृतीय दिन थारू कहला माँ प्रत्येक दिन तुमी कालीबाड़ी को जाबेन और प्रसाद नहीं आसबे आमी प्रसाद बाबा ये मीट मतिल किस खाबा से कथा है धीरे धीरे पिलार अଯଥା राग अଯଥା क्रोध ये गुड़ाक सब गुड़ाक कम दिने सकालू स्नान इत्यादि कर बाहरी पड़ला बाबा बाबा माँ को डाकिला गला चलो आम ठाकुर रामकृष्ण एक दर्शन करबो गंगा स्नान करबो गंगाते स्नान करे तार आम ठाकुर रामकृष्ण का दर्शन करबो माए को दर्शन करवा यही हूँ प्रसाद बलिया यही उपाख्यान को स्मरण कर गोटे पद भी लिखी बहुत दिन पूर्वे जो पदटा को मु माने अहंकार नुह जो पदटा को बाबा बाया पाखे पढ़ी बाबा बाया से माने से संगीत गोटे पद ताको शुणिक कहले महाराज कौन उत्तर अच्छी अरे अरे मु तो निजक भिकारी बोली भावुली बाबा आज कहले मु महाराज ताले महाराज हो गली आ सी कहले पुरी रे नरेंद्र कूलर से जो अखंड नाम बाधी सी कहले प्रसाद पाइबा जा पाखे चेयर टीए बस मोर इच्छा हो न थाए बाबा को छाड़िकी प्रसाद पाइबा को जावाई बाबा कौन कहते मुझे शुणी द्वितीय बार जो कहले प्रसाद पाइबा को जाओ मु कहली मुझे मो पांडिटा देखईदेली सबूरी प्रसाद तुमरी प्रसाद तुम परसा आदि तुते सबूरी तुमरी तुम परसा प्रति हांडी गो कैवल्य प्रतिष्ठान प्रति हांडी बाबा
শ্রীপূর্ণ ক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্র প্রতি ক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্রে পুরী ঠারু পুরী সবু ঠারে এইভাবে এতে কথা কইনি সেই পদটিয়ে কই সবুরি প্রসাদ তুমরি প্রসাদ তুম প্রসাদে তুতে মায়া ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛି କଥା ଟିକେ ଶୁଣୁଛି ଭୋକ କଲେ କୋଉଠି ହେଲେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଯିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମିଳିବେନି ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରସାଦ ପାଇବିନି ଏଠି ବସି ସିଏ ଏକବାର ମାନେ ଦରଦୀ କଣ୍ଠରେ କହି ଉଠିଲେ ମହାରାଜଙ୍କର ଉତ୍ତର ଅଛି ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ବାବା ରାଗିଗଲେ ବଳିଆ କିନ୍ତୁ କହିଲା ନା ନା ବାବା ଜାଣିଲେଣି ମୁଁ ବହୁତ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ମାଗି ଥକି ପଡ଼ିଲେ ଏବେ ମୋତେ ସେ ମହାରାଜ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧେଇଦେଲେ ଆଜିଠାରୁ ମୋତେ ଯିଏ କହିବ ଭିକାରୀ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବି ଗୀତଟିଏ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ଲେଖିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଥିଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଛି ନୁହେଁ ମୁଁ ଏ ଜଗତ ଭିତରେ ମାଗିବା କଥା ଜୀବନେ ନୋହିବ କହିଛି ଜଣକୁ ଦୁଃଖ ବୁଝିଲେ ବୁଝି ଭିତରେ ମାଗି ଜୀବନେ ନୋହି କହିଛି ସଜ୍ଜନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କଥା ସେଇଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହିଁଛି ଯେତିକି ଚାହିଁଛି ତାଠୁ ଅଧିକ ହୁଏ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଧବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ବସିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଟେକା କିଆରି ଯିଏ ଦାତା ସେ ବିଲ ବାଛୁଥିଲେ କି କ'ଣ ଗୋଟେ କରୁଥିଲେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର କରିକିରି ଗୋଟାଏ ଟିଣ ନା କ'ଣ ପକାଇ ବାବାଜୀ ମାନେ ରହି ସେ ଗୋଟେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କର ସେବା ଆଜି ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା କ'ଣ ତାହା ରାଜପ୍ରାସାଦ ଠାରୁ କେଉଁ ଗୁଣରେ କମ୍ ସେଇ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ମୁଁ ଥକା ହେଇ ଶୋଇଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଠାକୁର ଆଉ ଗୋଟାଏ ଇଏରିକି କନ୍ଦିରେ ଶୋଇଥିଲି ଗୋଟେ ଆଜବେଷ୍ଟ ଆଉ କାନ୍ଥ ମଝିରେ
से पाखे चुली जले कौन रोषेबास है कि कौन से पुणी ये क्षेत्र को जी दान करते वैकुंठ सामंतरा से वैकुंठकर आउ गोटे भाई जयराम सी पुणी आसिकी माने मो सहित कजिया करिया लोक सी आसिकी गोटे कटुरी धरी गोटे नड़ियाटा धरी आसी कौन मुझे कौन काली तो कॉलेज कम ये कौन भारी मत ये करते ये कौन आई कटुरी धरी मत कौन हाणवे ना कौन कहले बाबा आसतु कुआर कौन हणा खाइया कोई ना मन मन भावुटे हाथ गट पकड़े कहले सभा समिति गोटे कथा को कथा कही ना आपण प्रति कौन मोर भक्ति सदा कमी आपण एमती शोचन एमती कौन आप शोवा घर पुओ मुझे कौन आपण घर वंश कथा जानी आसतु यहाँ सरकारी जगह हो पारे मुझे चाष करुँच ना कौन गोटे करुँ नड़ियाटा बाड़े आज ठारू यहाँ आपण से कथाटी आज गीतर सब लिखी तेरे प्रतिज्ञा करी कहूची नुहे मु भिकारी ये जगत राजा परा जनक मोहरी कही जन को दुख बुझिले बुझीब कही जन को दुख शुणिले शुणव तेणु न शुणिले न शुणे आज सुभद्रा ये बसी यही ठाकुर गोटे राजा घर ठाकुर गोटे विस्तृत जमीदार ठाकुर नदी में विसर्जन करने को नौला आम नहीं आस ये ठाकुर केते आड़े कुआड़े कौन बुलिले तांकर तो क्षेत्र से प्रस्तुत कर नुआगढ़ आम कौन रखब कौटी नुआगढ़ में पहुँचले पूजा पाऊ पाऊ मो बो काले आसीला मुझे जानी नहीं पितबास बाबू कौन बो ये ठाकुर को भारी भल पाए देखिकी कहीदेला कहला तू कौन आसिक ये रही का उड़ुंट तू कौन यही ठाकुर एक कथा पितबास बाबू शुणी तापर ठारू एथी चली लीला कौन लीला होची आश्चर्य होती सुंदर कीर्तन चली नीलमाधवम नील सुंदरम आज वेद स्कूल होती आज गोटे महाविद्यालय ठाकुर माने ना बर्त हो पाए ये गाँव युवक ठारू बुद्ध पंथ समस्ते बलिया को गोटे मुरबी भली स्नेह दियनी आमे तो स्नेहर भिकारी अर्थर भिकारी नुह तेरे आज सी जो मैंने ये कम कर कौन स्वार्थ नहीं तांकर कौन पुओ नहीं ना कोठा घर करने को इच्छा नहीं किंतु से बाबू को पचारे थिले ताकू सब त्याग करी केमी यही कामटा ये हम बलिया काम हम नीलमाधवंकर कार्य हम से समस्ते तत्पर पिलादिने मो शिक्षक मत बुझे मूल लगी था मूलिया दिने पाइब मजूर यही मूलिया बलिया पादरे चली चली काम करने आरंभ कर साइकल रोड आगे पथरे बसिले मु बसी पारे रोड रोड कौन कहते मुझे जानी साइकल रोड उपर बसिक बुलू से भाया भी आगु ता पूर्व तो पागल फागल हो बुलती तेरे तापर जीप खंडे मिलला
କାର୍ଟାଏ ମିଳିଲା ପ୍ରତି 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସେ କାର୍ଟି ରହିବ ତାକୁ କ'ଣ ଫୁଙ୍କିବୁ ସବୁ ପୁଣି ସବୁ ଚାଲିବ। ଆଶ୍ରମରୁ ଥରେ କଟକ ଷ୍ଟେସନ ବଜାରରେ ଆଇଲାକୁ ରାତି ପାଇଗଲା। ତା ସ୍ପିଡ଼ଟା କେତେ ହେଇଥିବ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରି ଜାଣିବେ। ହଉ ହଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ କଲାଣି, ଆ ଭିତରେ ବହୁତ ଦେଶ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଅନେକ କାମନା ଥିଲେ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ କଲାଣି। ଆଜି ସବୁ ଯୋଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାହିଁଲେ ପ୍ଲେନ୍ରେ ଯିବି, ଚାହିଁଲେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏଇ ସବୁଠୁ ଯୋଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ 2-4ଟା ଖଣ୍ଡେ ଗାଡ଼ି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଯିଏ ବୁଲ। ମୋ ପିଲାମାନେ ବି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ। ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ମଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ସୌକିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଯୋଗରେ, ଶିବ ଅଛନ୍ତି ଯୋଗରେ, ବିଷ୍ଣୁ ଅଛନ୍ତି କର୍ମ ଯୋଗରେ, ଶିବ ଅଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ଯୋଗରେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ। ପ୍ରଭୁ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ଯୋଗ ବା ଯଜ୍ଞ। ତଦବିଧି ପ୍ରଣିପାତେନ ପରିପ୍ରଶ୍ନେନ ସେ। ତାଙ୍କ କାନ ପାଖରେ ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣା ବାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସଙ୍ଗୀତ ଝଙ୍କାରରେ ଠାକୁର ଶୋଇଛନ୍ତି, ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ, ଏ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯୋଗ। ନାରଦ ଠିଆ ହେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି ନାରାୟଣ, ସେମାନେ ସତତଂ କୀର୍ତ୍ତୟନ୍ତ ମାଂ। କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ, ଏ ଯୋଗ। ସମସ୍ତେ ଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ମଣିଷମାନେ କିଏ କର୍ମ ଯୋଗରେ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ, ଏ ସବୁ ଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ମଣିଷ ଖାଲି କଥା ଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା, କାମରେ କିଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଯିଏ ବସିଛେ କୁହାଳିଆ ସାଧକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛେ। ଆମେ ବସିଛେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି, କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଏସବୁ ହେଉଛି ଯୋଗର। ଏଇ ଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇ କଟକ ସହରରେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନଟିଏ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଅନନ୍ତ ବଳିଆ ଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ର ନା କ'ଣ? ଯୋଗ ନିକେତନ। ଅନନ୍ତ ବଳିଆ ଯୋଗ ନିକେତନ ଆଜି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। 20-25 ଜଣ କି 30 ଜଣ ଲୋକ ଯୋଗ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ କିଛି ମାନେ ଇଏ ପାଉନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଆରାମ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆଜି ଭୀମବାବୁ କହୁଥିଲେ, ଆମର ପ୍ରଣବାନନ୍ଦଙ୍କର ବାପା ମନୁ ଭାଇଙ୍କର, କହୁଥିଲେ ବାବା ଏଠି ଗୋଟେ ଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ର କିଏ ଗୋଟେ କରୁ। ହଉ ଦେଖିବା, ଆମ ଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ର ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ 2 ଦିନ ଗଲେ ବି ହେବ। ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ପଢ଼ିଲି, ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଭବ ବିଶ୍ୱମୂର୍ତ୍ତେ ଜ୍ଞାନ କର୍ମ କୃତେ ପ୍ରଣମାମି ଓମ୍ ନମସ୍ତେ। ଶୋଇବା ମଧ୍ୟ ଯୋଗ। ନ ଶୋଇଲେ ଦେହ ଖରାପ ହେବ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ କେବଳ ଯାଇଥିଲି କାମାକ୍ଷାନଗର, ରାଉରକେଲା, କେନ୍ଦୁଝର ହେଇ
आउ जिते प्रोग्राम सब कैंसल मैंने आउ बुली पारे ये जो गरम एगुड़ा सब बुली हवा तेलंगा पेंठे पहुँचबी तापर आश्रम को तेणु आज से पवित्र नुआगढ़ तीर्थरे बलिया पहुँची आज जीवी बोली कहूली किंतु ये क्षेत्र जो माने आमर मुरबी जो मानक आम सम्मान दौ से जिते कहले बाबा आज रही मुझे कह ना रही काली किंतु जीवी पुणी कर्म भिकारी लोक पुणी भिकारी कहले निजुगे तेणु आमे पुणी से कर्मर अनुसंधान रे आमे जीवु पुणी आपण मान सहित साक्षात आज कथा को ये विश्राम कीर्तन टे कर नीलमात नील सुंदरम